वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं आसे भिडियो कौन पेली जे कौन पृथ्वी इतिहास आमेरिकार स्वाधीनता संग्राम कौन पिला माने जे अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस मन रखे पिले कौन अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो अमेरिकार जो स्वाधीनता संग्राम अच्छी आर कारण और फलाफल विषय कौन देखे आम पढ़ा ए भिडियो चलो क्लास टक आम आरंभ करवा कौन देखे देखा तार कजेस एंड इफेक्ट बिफोर कजेस एंड इफेक्ट वी स्टडी वी आर स्टार्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कौन पहले अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ओके देख कौन देखे देखा 1776 मसीहार अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम विश्व इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण घटना हिसाब से परिगणित मन रखे पे केवे 1776 मसीहा को मसीहा 1776 मसीहार अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम विश्व इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण घटना हिसाब से परिचित व परिगणित यही संग्राम मूलतः ये जो संग्रामटा मूलतः कौटू इंग्लैंड व उत्तर अमेरिकार उपनिवेश गुड़िक मध्य घटी थिले हैं यार प्रभाव थिला सुदूर विस्तारी माने ये जो संग्रामटा कौन इंग्लैंड व उत्तर अमेरिकार उपनिवेश गुड़िक मध्य घटी थिले मध्य यार प्रभाव थिला कौन सुदूर विस्तारी माने पूरापूरी भाव में कौन होता विस्तार करता बुझला नहीं अत्याचार शोषण निपीड़न विरोध में यह थिला अमेरिकावासी मुक्ति संग्राम जहाँ अमेरिका को यह एक स्वाधीन राष्ट्र परिणत करने सहित पृथ्वी पृष्ठर उपनिवेशवाद विलोपर मार्ग उन्मोचन करथिला। उपनिवेशवाद माने कौन जे जो लोक मैंने कौन करथिले पहले जबरदखल करी कौन करथिले बसवास करथिले गोटे जगह को जाइकी बुझे नहीं ताको कौन कह उपनिवेशवाद से उपनिवेशवाद को कौन करने विलोप करने कौन करने विलोप माने कौन पतन करने कौन होता बोली जो अमेरिकार लोक मैंने थे अमेरिकार लोक मैंने कौन करते बोली मुक्ति संग्राम माने मुक्ति पे स्वाधीन पाइबापी से मैंने कौन करते एक अमेरिका को एक कौन स्वाधीन राष्ट्र परिणत करने चेष्टा करते कौ माने अमेरिकार अधिवासी माने यह गोटे कौन थिला मुक्ति संग्राम थिला जहाँ अमेरिका को एक कौन करने स्वाधीन राष्ट्र परिणत करने से कौन करते चेष्टा करते से जो चेष्टा माध्यम कौन विलोप करने प्रस्तुत होते उपनिवेशवाद विलोप करने चेष्टा करते सहित जातीय आंदोलनर इतिहास पृष्ठार देशप्रेम देशप्रीति व्यक्ति स्वाधीनता प्रतिनिधिमूलक शासन साम्य मैत्री आदि बहु नुआ नुआ शब्द मध्य जोग करी ए संग्राम रे कौन कौन पिली ए संग्राम रे कौन कौन जोग करथिला देख पिली देश प्रेम देश प्रीति व्यक्ति स्वाधीनता प्रतिनिधिमूलक शासन साम्य मैत्री आदि बहु नुआ नुआ शब्द मध्य जोग करथिला बोली कहा जायछि को संग्राम रे अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम रे बुझला ना को संग्राम अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम प्रथम कौन देखिए देखा उत्तर अमेरिकार इंग्रेज मान उपनिवेश स्थापन मन रखे पली को अमेरिकार उत्तर अमेरिकार ये जो उत्तर अमेरिका थिला इंग्रेज मानकर जो उपनिवेश माने कौन बसवास करवा इंग्रेज माने कौन करथिले जो बसवास करथिले केमिति उपनिवेश स्थापन करथिले देखिबा कोटी उत्तर अमेरिका देखो 1492 ख्रीष्टाब्द कोलंबस अमेरिका आविष्कार करने पर कौन है 1492 ख्रीष्टाब्द कोलंबस अमेरिका आविष्कार करने पर यूरोपीय माने क्रमे क्रमे ए नूतन भूखंड प्रति आकर्षित होते कौन है बोली 1492 ख्रीष्टाब्द जितेबाला कौन कले कोलंबस कौन करते बोले अमेरिका को आविष्कार कले आविष्कार करने पर जो यूरोपीय माने कौन यूरोप देशर जो लोक माने जो कौन देश अच्छा से कौन करते क्रमे क्रमे माने गोटे देश पर आ गोटे देश पर आ गोटे एमती शुणे क्रमे क्रमे कौन करते ये नूतन भूखंड प्रति आकर्षित
होइतिले से नुआ नुआ जो भूमि प्रति से माने कोन होइतिले आकर्षित होइतिले। कोलंबस आविष्कार परे कोलंबसଙ୍କ आविष्कार परे स्पेन देशर लोक माने प्रथम अवस्था उत्तर व दक्षिण अमेरिकार बहु स्थान उपनिवेश स्थापन करथिले। प्रथमे कौ माने पिले मन रखियो प्रथम अवस्था स्पेन रो देशर लोक माने कौ देशर लोक माने स्पेन देशर लोक माने प्रथम अवस्था उत्तर व दक्षिण अमेरिका से माने कोन करथिले अमेरिकार कौन उत्तर और दक्षिण अमेरिकार बहु स्थान उपनिवेश स्थापन करथिले। बुझिपारछ ना के आविष्कार करिया परे कोलंबस आविष्कार पर क्या आविष्कार करथिले अमेरिका को अमेरिका को इंग्लैंड रे रानी एलिजाबेथ शासन काल इंग्रेज मैंने उत्तर अमेरिका रे उपनिवेश स्थापन करने को आरंभ कले। मन रखिए जे क्या समय कौन इंग्लैंड रे क्या समय जो इंग्लैंड रानी अच्छे ना इंग्लैंड जे रानी थे जे शासन करते सी कौन कह समय क्या समय क्वेश्चन पचारा कौन लिख रानी समय किए एलिजाबेथ शासन काल इंग्रेज माने उत्तर अमेरिका उपनिवेश स्थापन करने को आरंभ कले माने सेठी बसवास करने को आरंभ कले को माने इंग्रेज माने 1607 ख्रीष्टाब्द उत्तर अमेरिका रे गढ़ी उठिला प्रथम इंग्रेज उपनिवेश। मन रखे पे केबे 1607 यदि क्वेश्चन आसीबो केबे इंग्रेज उपनिवेश कोन हितला स्थापन होइतिला प्रथमे 1607 कोठी उत्तर अमेरिका। तत्कालीन इंग्रेज राजा प्रथम जेम्स नाम अनुसार ए स्थान को कहगला जेम्स टाउन। उत्तर अमेरिका रे से माने जोटी बसवास कले को माने इंग्रेज माने बुझिपारछने को माने इंग्रेज माने हेले इंग्रेज रो जेतेबेले जे राजा थिले तांका नाम थिला कोन ब्रिटिश रो जो राजा थिले से होछि कोन प्रथम जेम्स के प्रथम जेम्स। तेणु जोटी से माने बसवास करले से स्थान को कोन कहगला पले जेम्स टाउन बोले कहगला कौन बोली कहगला जेम्स टाउन। परे रानी एलिजाबेथ सम्मान रे एयर ना थेला वर्जिनिया। बुझला ना कार सम्मान रे रानी एलिजाबेथ सम्मान रे कौन कहगला जो जेम्स टाउन टा थिला कौन बोली कहगला वर्जिनिया बोली कहगला। रानी एलिजाबेथ थिले चिरकुमारी बा वर्जिन। ये जो वर्जिनिया रो अर्थ कौन बोले चिरकुमारी बा वर्जिन बोली कह जाए। कौन रानी एलिजाबेथ थिले कौन चिरकुमारी बा वर्जिन बोली कह जाए। जेम्स टाउन क्या कहगला जो उत्तर अमेरिका रे इंग्रेज माने जो प्रथम उपनिवेश स्थापन कले कौन कहगला बोले मन रखिबो जेम्स टाउन कार नाम अनुसार प्रथम जेम्स नाम अनुसार। तापर देखिबा कौन 1620 मसीहार कथा सेतेबेले इंग्लैंड राजा थांती कैथोलिक धर्मावलंबी प्रथम जेम्स। मन रखे बोली ये टिके पछको जाइए ना टिके आगू जाइए कथाटा कौन है आगू जाइए कथाटा देख 1620 मसीहा कथा कौन कहते सेतेबेले इंग्लैंड राजा थांती किए कैथोलिक धर्मावलंबी प्रथम जेम्स। तांको पूर्वरु राजत्व करुथिबा रानी एलिजाबेथ समय रे ख्रीष्ट धर्मर प्रोटेस्टांट धर्म मत इंग्लैंड दृढ़ भाव में प्रतिष्ठित हो सारी थे। मन रखे बोली जे तांको पूर्वर किए थे बोली रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ कौन समय रे कौ धर्म बोली ख्रीष्ट धर्म कौन थिला प्रोटेस्टांट धर्म को धर्म प्रोटेस्टांट धर्म। किंतु जी कि राजा थिले प्रथम जेम्स जी थिले तांको समय कौन थिला कैथोलिक धर्म ख्रीष्ट धर्म कौन थिला कैथोलिक धर्मावलंबी। किंतु रानी एलिजाबेथ समय कौन थिला कौन ख्रीष्ट धर्मर प्रोटेस्टांट धर्म को धर्म प्रोटेस्टांट धर्म दृढ़ भाव में कौन होता बोले प्रतिष्ठित हो सारी कौटी इंग्लैंड रे कौटी इंग्लैंड रे का समय रे रानी एलिजाबेथ समय रे। यही इंग्रेज प्रोटेस्टांट को कह जाउथला प्यूरिटान। मन रखिए बोली क्या प्यूरिटान बोली कह जाउथला मन रखिबो जे इंग्रेज प्रोटेस्टांट को कौन कह जाउथला प्यूरिटान। जे प्रोटेस्टांट का समय चली बोली रानी एलिजाबेथ समय रे
बुझला नहीं ये जो प्रोटेस्टांट जोटा चली क्या समय राणी एलिजाबेथ समय जो मैंने कि ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करते कौन कहला राणी एलिजाबेथ समय प्रोटेस्टांट बोली कहुला किंतु कौन कहुए से प्यूरिटान्स कौन कहुए प्यूरिटान्स बोली कहुए। राजा प्रथम जेम्स धर्मनीति कौन कहली बोली राजा प्रथम जेम्स धर्मनीति और इंग्लैंडर चर्च उपरे असंतोष हो 1620 मसीहा डिसेम्बर मसरे 102 जन प्यूरिटान इंग्रेज मे फ्लावर नामक जहाज इंग्लैंड फ्लाई माउथ नामक बंदर अमेरिका अभिमुखी यात्रा आरंभ कले। देख बोले कौन है जे यही इंग्रेज प्रोटेस्टांट को सॉरी कौन गला राजा प्रथम जेम्स धर्मनीति और इंग्लैंडर चर्च उपरे असंतुष्ट हो 1620 मसीहा डिसेम्बर मसरे 102 जन किए राजा प्रथम जेम्स धर्मनीति माने कौन होता जो राजा प्रथम जेम्स अच्छा जो धर्मनीति थिला आ इंग्लैंडर चर्च उपर असंतुष्ट हो कौन होता बोली 1620 मसीह डिसेम्बर मसरे 102 जन प्यूरिटान माने कौन जे प्रोटेस्टांट कौन प्रोटेस्टांट किए क्या समय चलता कि राणी एलिजाबेथ समय चलता किंतु तापर जे काम करते नाम किए थे प्रथम जेम्स किए प्रथम जेम्स कौन थिला बोली मन रखियो कैथोलिक थिला कौन थिला कैथोलिक ख्रीष्ट धर्म कौन थिला कैथोलिक हेले तांकर जो धर्मनीति थिला कार जेम्स जो धर्मनीति थिला से धर्मनीति चर्च उपरे असंतुष्ट हो 1620 मसीह कौन होता 102 जन केते जन 102 जन जाको कौन प्यूरिटान 102 जन प्यूरिटान कौन करते जो माने प्रोटेस्टांट माने 102 जन कौन करते माने इंग्रेज मे फ्लावर इंग्रेज गोटे जहाज थिला से जहाज नाम अच्छे कौन मे फ्लावर बुझे कौन मे फ्लावर जहाज इंग्लैंडर फ्लाई माउथ नामक बंदर अमेरिका अभिमुखे यात्रा आरंभ करते को बंदर से मैंने जाते फ्लाई माउथ जो बंदर थिला इंग्लैंडर से बंदर नाम अच्छे कौन फ्लाई माउथ बंदर को बंदर फ्लाई माउथ बंदर को जहाज पिले मे फ्लावर केते जन प्यूरिटान्स 102 जन केते जन 102 जन प्यूरिटान्स केते मसीहा 1620 मसीहा कार नीति असंतुष्ट हो प्रथम जेम्स नीति असंतुष्ट है बुझिल कौ अभिमुखे यात्रा करते अमेरिका अभिमुखे से कौन करते यात्रा करते निज धर्म मत को स्वाधीन भाव नूतन स्थान में पालन करने से लक्ष्य थिबारु एमानकु कुआगला तीर्थयात्री बा पिलिग्रिम फादर मन रखे पिली कौन से माने कौन चाहूले को माने जो प्यूरिटान्स माने थिले से माने कौन चाहते निज धर्म मत को स्वाधीन भाव नूतन स्थान में पालन करने से लक्ष्य थिला तेणु से कौन कहुला तीर्थयात्री बा पिलिग्रिम फादर बोली कहुला कौन बोली कहुला पिलिग्रिम फादर बोली कहुला उत्तर अमेरिकार मासाचुसेट्स नामक स्थान में पहुँची से न्यू फ्लाईमाउथ उपनिवेश स्थापन करते प्रथमे कौ जगार पहुँची पिले उत्तर अमेरिकार कौटी पिले प्रथम पहुँची मासाचुसेट्स मन रखे पिले कौटी पहुँची मासाचुसेट्स स्थान में पहुँची से न्यू फ्लाईमाउथ उपनिवेश कौन करते स्थापन करते कौ माने प्यूरिटान माने कौ माने प्यूरिटान केते जन प्यूरिटान जाइथिले पिले 102 जन केते मसीहा 1620 ख्रीष्टाब्द कार नीति असंतुष्ट हो प्रथम जेम्स नीति कौन है पिली असंतुष्ट हो कौ जगार पहुँची पिली मन रखिबो जे कौ जगार पहुँची उत्तर अमेरिकार मासाचुसेट्स कौन मासाचुसेट्स जगार कौन होते पहुँची आउ कौ उपनिवेश स्थापन करते फ्लाईमाउथ नामक उपनिवेश स्थापन करते कौ जहाज जाइए पिले मे फ्लावर किंतु कौ बंदर फ्लाईमाउथ बंदर से माने जाइए देखिबा कौन देछि पुणी
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେରିକାର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ବହୁ ଇଂରେଜ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏରେ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ଯେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ବହୁ ଇଂରେଜ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ସେଠି ରହିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ସତ ନା ମିଛ? ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି କେଉଁଠି ଆମେରିକାରେ। କେଉଁଠି ଆମେରିକାରେ କେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ? ପ୍ୟୁରିଟାନ୍ ମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ସମୟକ୍ରମେ ଆମେରିକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା 13ଟି ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କେତେଟି ଉପନିବେଶ? 13ଟି। ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ମାନେ ଏମିତି ସମୟକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 13ଟି ଉପନିବେଶ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ? ଭର୍ଜିନିଆ, ନ୍ୟୁ ହାମ୍ପଶାୟାର, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ମାସାଚୁସେଟସ୍, ରୋଡ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, କନେକ୍ଟିକଟ୍, ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି, ଉତ୍ତର କ୍ୟାରୋଲିନା, ଦକ୍ଷିଣ କ୍ୟାରୋଲିନା, ଜର୍ଜିଆ, ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଡେଲାୱାର, ପେନସିଲଭେନିଆ। ହାଉ ମେନି କଲୋନି? 13 କଲୋନି। କେତୋଟି କଲୋନି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ପିଲେ? 13ଟି କଲୋନି। କ'ଣ କ'ଣ ଆଉଥରେ ପୁଣି ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି? ଭର୍ଜିନିଆ, ନ୍ୟୁ ହାମ୍ପଶାୟାର, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ମାସାଚୁସେଟସ୍, ରୋଡ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, କନେକ୍ଟିକଟ୍, ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି, ଉତ୍ତର କ୍ୟାରୋଲିନା, ଦକ୍ଷିଣ କ୍ୟାରୋଲିନା, ଜର୍ଜିଆ, ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଡେଲାୱାର ଓ ପେନସିଲଭେନିଆ। ଏମିତି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 13ଟି ଉପନିବେଶ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଇଂରେଜମାନେ। ଏହି 13ଟି ଉପନିବେଶ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଯେଉଁ 13ଟି ଉପନିବେଶ ଥିଲା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯେଉଁ 13ଟି ଉପନିବେଶ ଥିଲା ସେ 13ଟି ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଥିଲେ? ଶାସିତ ହେଉଥିଲେ। କେଉଁ ଉପନିବେଶ ମାନେ? ଭର୍ଜିନିଆ, ନ୍ୟୁ ହାମ୍ପଶାୟାର, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ମାସାଚୁସେଟସ୍, ରୋଡ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, କନେକ୍ଟିକଟ୍, ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି, ଉତ୍ତର କ୍ୟାରୋଲିନା, ଦକ୍ଷିଣ କ୍ୟାରୋଲିନା, ଜର୍ଜିଆ, ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଡେଲାୱାର ଓ ପେନସିଲଭେନିଆ। ଏମାନେ କ'ଣ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ଶାସିତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାତୃଦେଶ ଓ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ କନ୍ୟା ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ। କେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଥିଲେ ପିଲେ? ଏ ଯେଉଁ 13ଟି ଉପନିବେଶ। କାହିଁକି? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗୋଟେ କେଉଁ ଦେଶ ପିଲେ? ମାତୃଦେଶ। ବୁଝିପାରୁଛେ ନା? ଇଂଲଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଦେଶ ପିଲେ? ମାତୃଦେଶ। କାହିଁକି? ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ଯେ କ'ଣ ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ମାତୃଦେଶ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 13ଟି ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ କ'ଣ? କନ୍ୟା। ମାତୃଦେଶର କ'ଣ? କନ୍ୟା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କନ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଝିଅ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ରହିବା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପନିବେଶବାସୀ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ନାମିତ। କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲା? ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଉପନିବେଶବାଦ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଲେଇଲା କେଉଁଠି? ଆମେରିକାରେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁ ଉପନିବେଶବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପନିବେଶବାସୀ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମାନେ ସେଠି ବସବାସ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ନାମରେ ପରିଚିତ। ଇଂରେଜ ଶାସନର ଦୁର୍ନୀତି, ଶୋଷଣ, ନିପୀଡ଼ନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ଥିଲା
ଆମେରିକାବାସୀ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଓ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା କରିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜର କ'ଣ ମୁକ୍ତି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ ଆଉ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବେ। କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପିଲେ? ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କାରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କାରଣ କ'ଣ? କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲା। ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଯେକୌଣସି ସଂଗ୍ରାମ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଥାଏ ଅନେକ କାରଣ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ହୋଇଛି, ଯଦି ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ତା ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ରହିଥିବ। ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବହୁ କାରଣରୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ୍ରୁଟି ମାନେ କ'ଣ? ଭୁଲ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ନୀତି କ'ଣ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ସେଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେମିତି? ସେତେବେଳେ 13ଟି ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଆନୁମାନିକ 13 ଅୟୁତ। ମାନେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ 13ଟି ଉପନିବେଶ ଥିଲା, 13ଟି ଉପନିବେଶ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ନା ନାହିଁ? ଭର୍ଜିନିଆ ପଢ଼ିଲେ, ଉତ୍ତର କାରୋଲିନା ପଢ଼ିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ କାରୋଲିନା ପଢ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ? ଜର୍ଜିଆ ପଢ଼ିଲେ, ପେନସିଲଭେନିଆ ପଢ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ? ଏ ଯେଉଁ 13ଟି ଉପନିବେଶର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କେତେ ଥିଲା? 13 ଅୟୁତ। ଆନୁମାନିକ ହିସାବରେ, କେଉଁ ହିସାବରେ? ଆନୁମାନିକ ହିସାବରେ କେତେ ଥିଲା? 13 ଅୟୁତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶର ମୂଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଇଂରେଜମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶର ମୂଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେଉଁ ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲେ ବୋଲି? ଇଂରେଜମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ? ଅଧିକ ଥିଲେ। ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କ'ଣ ଥିଲେ? ଅଧିକ ଥିଲେ। ଥିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଉପନିବେଶର ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଉପନିବେଶ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରିଥିଲେ ସେ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ଆପଣାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା? କେଉଁମାନେ? ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନିବେଶର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନିବେଶ ଯେଉଁ 13ଟି ଉପନିବେଶ ଥିଲା ସେ ଉପନିବେଶ ମାନଙ୍କରେ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ବୋଲି? ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ବେତନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପନିବେଶ ବହନ କରୁଥିଲା। ଦେଖିଲ ନା? ସେ କାହାର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ କାହାର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ କାମ କରୁଥିଲେ? ରାଜା ଯାହା କହୁଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର ରାଜା ସେ ଶୁଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହନ କରୁଥିଲା ତାର ଦରମା କିଏ? ଉପନିବେଶ ମାନେ। ଉପନିବେଶ ଅଛି ନାହିଁ? ଯେଉଁଠି ଉପନିବେଶ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦରମା କେଉଁମାନେ ଦେଉଥିଲେ? ଉପନିବେଶବାସୀମାନେ। ହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବରାବର ନାହିଁ? ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଏହାକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନିବେଶରେ ଥିଲା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମୂଳକ ବିଧାନସଭା। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ଥିଲା? ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମୂଳକ ବିଧାନ ସଭା ଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ସଦସ୍ୟମାନେ କର ଧାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ
କରିପାରୁ ନଥିଲେ। କାହାର ଅନୁମତି ବିନା? ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲେ? ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାସନ କରିବା ଥିଲା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଶାସନ କଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶାସନ କଲେ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାସନ କରିବା ଥିଲା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉପନିବେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ଥିବାବେଳେ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଥିଲେ ଉପନିବେଶବାସୀଙ୍କ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, ଯେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଯିଏକି ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲେ? ଯିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, କେଉଁଠିର? ଉପନିବେଶର ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଇଂଲଣ୍ଡର କ'ଣ ହେବ? ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଇଂଲଣ୍ଡ କେମିତି ବିକଶିତ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉପନିବେଶବାସୀଙ୍କ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯେଉଁ ଉପନିବେଶ ଅଚନରେ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶବାସୀଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲେ? ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଉପୁଜି ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତତର କରୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଥିଲା, ସେ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କାହାର ହିତ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି? ଉପନିବେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ଉପନିବେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇ ଉପନିବେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଇଂଲଣ୍ଡର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଇଂଲଣ୍ଡର କେବଳ କ'ଣ ହେବ? ହିତ ସାଧନ ହେବ, ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ? ସେଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, କଳହ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଯେ କଳହ ଉପଜି ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ତିକ୍ତରୁ ତିକ୍ତତର କରୁଥିଲା, ମାନେ କରିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଇଂଲଣ୍ଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପନିବେଶ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଶାସନଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଉପନିବେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଅଧିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ। ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି? ମାନେ ସେଇ ଉପନିବେଶ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ନଥିଲା। ହେଲେ ବିଭାଗ ନଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶବାସୀମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି? ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖପା ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଖପା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ରୋହଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି? ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି। ଦେଖ, କେଉଁ ନୀତି? ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କ'ଣ? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ଥିଲା? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି। ଦେଖିବା କ'ଣ? ଐତିହାସିକ ଟାଉଟଙ୍କ ମତରେ, କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଟାଉଟ। ଐତିହାସିକ ଟାଉଟଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ଦି କଲୋନି ହାଡ୍ ଦ ରିଏଲ୍ କଜ୍ ଫର୍ dissatisfaction at the commercial policy of the mother country। କ'ଣ କହିଛି? ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାତୃଦେଶ ପ୍ରତି ଉପନିବେଶବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଥିଲା ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି। ଏକଚାଟିଆ ମାନେ କ'ଣ? ଏକାକୀ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ? ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଉପନିବେଶବାସୀ ଥିଲେ, କ'ଣ? ମାତୃଦେଶ ପ୍ରତି କ'ଣ ଥିଲେ ବୋଲି? ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ? ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି। କେଉଁ ନୀତି? ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦି କମର୍ସିଆଲ ପଲିସି। ମନେ ରଖିବ, କେଉଁ ପଲିସି? କମର୍ସିଆଲ ପଲିସି। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପୁଣି ପରେ, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ, ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପୁଣି ହାତ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଇଂରେଜ ସରକାର ଉପନିବେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଇଂରେଜ ସରକାର ଉପନିବେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ
वाणिज्य नीति थिला उपनिवेश गुड़िक मातृदेश उद्दिष्ट। देख से जो एकचटिया जो वाणिज्य नीति करथिला किए ब्रिटिश पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वाणिज्य नीति प्रचलन करथिला तार मतलब कौन तार प्रकृत अर्थ कौन उपनिवेश गुड़िक मातृदेश उद्दिष्ट। जो उपनिवेश थिला से उपनिवेश गुड़ाक कौन उद्दिष्ट मातृदेश बोले कौन इंग्लैंड कौन इंग्लैंड से मातृदेश से गुड़ा कौन होली उद्दिष्ट बोली कहुई धारणा पशवर्ती होई अर्थात इंग्लैंडर सब प्रकार उन्नति उपनिवेशवासी माने सहयोग करने को बाध्य यह इंग्रेज माने भावुले माने ए प्रकार जदि काम करवा आम कौन जे बाध्य इंग्रेज माने कौन करेंगे जे कौन करेंगे सहयोग करेंगे ए चिंताधारा करथिला किए कौन यह माने बाध्य उपनिवेश माने कौन करेंगे सहयोग करेंगे जहाँ कार चिंताधारा थिला इंग्रेज मानकर चिंताधारा थिला। तापर देख नेक्स्ट कौन 1660 मसीह कौन पिले नौ चलाचल नियंत्रण आईन नेविगेशन एक्ट कौ मसीह 1660 मसीह केबे नेविगेशन एक्ट प्रचलन होइतिला मन रखिबो 1660 देख नौ चलाचल नियंत्रण आईन बल यूरोपर सबू वाणिज्य द्रव्य इंग्लैंड जरिया व इंग्लैंड जहाज द्वारा अमेरिका को रप्तानी करा जाउथिला। देख पिली कौन कहली जे यूरोपर सबू वाणिज्य द्रव्य माने जिते गुड़े जो वाणिज्य व्यवसाय करा जाउथिला से जो वाणिज्य द्रव्य कहा माध्यम कौटी पठागला अमेरिका को कौन करागला रप्तानी करागला को माध्यम रे जे पिली जहाज माध्यम रे का माध्यम रे जहाज माध्यम रे कौ आईन बल रे नेविगेशन एक्ट को एक्ट नेविगेशन एक्ट बल रे पठागला। पुनश्च जो जिनिस सबू इंग्लैंड रे मिलु नथिला से गुड़िक उपनिवेशवासी जोगाइबार प्रस्ताव रहिला मन रखे पिली पुनश्च कौन जो जिनिस सबू इंग्लैंड रे मिलु नथिला से गुड़िक उपनिवेशवासी जोगाइबार प्रस्ताव रहिला। कौन इंग्लैंड रे जहाँ मिलु नथिला किए देबे उपनिवेशवासी कोठी देबे इंग्लैंड को देबे किंतु जहाँ से द्रव्य तैयारी होता कौटी आसुला अमेरिका को आसुला को माध्यम रे जहाज माध्यम रे। वाणिज्य उपरे स्वतंत्र शुल्क धार्य भार मध्य उपनिवेशवासी स्वस्थिरे निष्पास मारी पार नथिले। एई आईन अनुसार केवल इंग्लैंड बा इंग्लैंड माध्यम रे अन्य देशरू से माने जिनिस आमदानी करुथिले। कौन कहते देख ये आईन अनुसार कौन होता केवल इंग्लैंड बा इंग्लैंड माध्यम रे अन्य देशरू से माने जिनिस आमदानी करुथिले। प्रोहिबिजन आईन अनुसार उपनिवेशर इस्पात व पशमजात द्रव्य प्रस्तुत करने निषिद्ध होइतिला। मन रखिपली गोटे आईन थिला से आईन नाम कौन प्रोहिबिजन आईन कौन प्रोहिबिजन आईन। ये जो प्रोहिबिजन आईन रे कौन होगा पली जे उपनिवेश कौन होगा इस्पात बा पशमजात द्रव्य प्रस्तुत करने निषिद्ध होइतिला। को आईन पली प्रोहिबिजन गोटे थिला कौन नेविगेशन एक्ट कौन थिला नेविगेशन एक्ट आ गोटे कौन थिला पली प्रोहिबिजन एक्ट। ये जो प्रोहिबिजन एक्ट अनुसार कौन है जे उपनिवेश रे इस्पात एवं पशमजात द्रव्य प्रस्तुत करने निषेध करा जाइथिला। 1773 मसीह प्रणीत लाल शर्करा आईन को आईन पिली लाल शर्करा आईन केते 1733 मसीह प्रणीत कौन मल्सेस एक्ट कौन मल्सेस एक्ट द्वारा केवल इंग्रेज अधीनस्थ पश्चिम भारतीय द्वीपपुंजर अमेरिकीय माने लाल शर्करा आमदानी करने को अनुमति पाइथिले जदिओ अन्यत्र यह कम दाम रे मिलुथिला। मन रखे पिली कौ एक्ट अनुसार कौन मल्सेस एक्ट अनुसार कौ एक्ट अनुसार मल्सेस एक्ट अनुसार कौन होता पिली 1773 मसीह जो मल्सेस एक्ट थिला केवल कौन होता इंग्रेज अधीनस्थ पश्चिम भारतीय द्वीपपुंजर
ଆମେରିକୀୟ ମାନେ ଲାଲ ଶର୍କରା ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ? ଲାଲ ଶର୍କରା କ'ଣ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ, ଯଦିଓ କ'ଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏହା କମ୍ ଦାମରେ ମିଳୁଥିଲା। କେଉଁଥିପାଇଁ? ଅନ୍ୟ ପଟରୁ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା? କମ୍ ଦାମରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏ ଆଇନଟା କରିଥିଲା କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଦେଖ କେମିତି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ 1663ର ଷ୍ଟେପଲ୍ ଆକ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ପିଲେ? ଷ୍ଟେପଲ୍ ଆକ୍ଟ ଓ ଡ୍ୟୁଟି ଆକ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। କ'ଣ କହିଲି? 1663ରେ କ'ଣ ପିଲେ? ଷ୍ଟେପଲ୍ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଓ ଡ୍ୟୁଟି ଆକ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲେ? 1663ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଷ୍ଟେପଲ୍ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ଆକ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ 1669ରେ କ'ଣ? ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। କ'ଣ ଥିଲା? ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। 1663ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଷ୍ଟେପଲ୍ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଆକ୍ଟ। ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେବେ? 1669 ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେଉଁ ଏକଚାଟିଆ କାରବାର ଚଳାଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଉପନିବେଶବାସୀଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ସେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କଲା? ପ୍ରଚଳନ କରି ଯେକୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିଏ? ଇଂଲଣ୍ଡ। କିଏ? ଇଂଲଣ୍ଡ। ଉପନିବେଶବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ? ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲେ? କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶାସନ ନୀତିରେ କ'ଣ? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଏ କରିଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। କ'ଣ କହିଲି? ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଅଛି ଆମମାନେ ଦେଖିବା। 1756ରୁ 1763 ମସିହା ମନେ ରଖିବା ପିଲି। 1756ରୁ 1763 ମସିହା ଭିତରେ ୟୁରୋପରେ ସଂଗଠିତ ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକା ମହାଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ମନେ ରଖିବା ପିଲି। 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, କେତେରୁ କେତେ? 1756ରୁ 1763। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ୟୁରୋପରେ ସଂଗଠିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟା କୋଉଠି ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକା ମହାଦେଶକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବ୍ୟାପିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତମାନେ ଶୁଣିଥିବ, ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ପଢ଼େଇଥିଲି? ମନେ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ତମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ। 7 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିଛ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ମନେ ଅଛି ନା? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ? 7 ବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ। କେଉଁ ବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ? 7 ବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। 7 ବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପରାଜୟ ଘଟିବାରୁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ସ୍ଥିତ ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ କାନାଡ଼ା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆମେରିକା ସ୍ଥିତ ମାନେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପାଖରେ ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ ଥିଲା। ସେ ଫରାସୀ ଉପନିବେଶର ନାମ କ'ଣ? କାନାଡ଼ା। ସେ କାନାଡ଼ାକୁ କିଏ ଅଧିକାର କଲା? ଇଂଲଣ୍ଡ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ହେବା ପରେ? 7 ବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ। 7 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କେବେଠାରୁ ହୋଇଥିଲା? କେବେଠାରୁ ହୋଇଥିଲା? 1756ରୁ 1763। 1756ରୁ 1763 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି 7 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି? ସେପଟେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ କ'ଣ ଥିଲେ? ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଦୁର୍ବଳ ଶାସକ ଥିଲେ। ବିଳାସ ବେସନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଶାସନ ନୀତି କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା। କିଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋଇ। ସେଥିପାଇଁ ହାରିଗଲେ। କେଉଁ ଉପନିବେଶକୁ ନେଇଗଲେ? କାନାଡ଼ା। କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ। ତେଣୁ ଫରାସୀ ଆକ୍ରମଣ ଜନିତ ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶବାସୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରିତ ହେଲା ଇଂରେଜ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସ୍ପୃହା ଓ
ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ପିଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କା ମନରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଉପନିବେଶ ଥିଲେ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଉପନିବେଶବାସୀମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଜାଗୃତ ହୋଇଥିଲା। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଇଂରେଜ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସ୍ପୃହା ଓ ଆଗ୍ରହ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା? ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇବାକୁ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। କ'ଣ ଚଳାଇବାକୁ? ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇବାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଗ୍ରୀନ ଭାଇଲିଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି। ଦେଖ ପିଲେ, କିଏ? ଗ୍ରୀନ ଭାଇଲିଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି। ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କାରଣ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ବୁଝିଲ ନା? ଆମେରିକାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥିଲା। ଦେଖିବା, ଗ୍ରୀନ ଭାଇଲିଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ମନ ମୁତାବକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଥିଲା, କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କିଏ? ଗ୍ରୀନ ଭାଇଲ। କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ଦେଖିବା। ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, 7 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ପରେ ତାର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଥିବ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଥିବ କି ଆଉ? ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ଗୁଡ଼ାକ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେମିତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କର ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖିବା, ପରେ ଦେଖିବା। ଫ୍ରାନ୍ସ କବଳର ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶରେ ଥିବା ଉପନିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ କବଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶରେ ଥିବା ଉପନିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଫ୍ରାନ୍ସ କବଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶରେ ଥିବା ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ତୃତୀୟ ଜର୍ଜ ଓ ତାଙ୍କର ଚତୁର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲର୍ଡ଼ ଗ୍ରୀନଭାଇଲ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଉପନିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ରାଜସ୍ୱରୁ ଆଉ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ମାନେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା, ଉପନିବେଶର ସୁରକ୍ଷା, ଉପନିବେଶ ଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନା? ଇଂଲଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଯେ ତୃତୀୟ ଜର୍ଜ, ରାଜା କିଏ? ତୃତୀୟ ଜର୍ଜ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ଯେ କିଏ? ଲର୍ଡ଼ ଗ୍ରୀନଭାଇଲ। କ'ଣ? ଲର୍ଡ଼ ଗ୍ରୀନଭାଇଲ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଉପନିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବନି, ଆଉ ରାଜସ୍ୱରୁ ଆଉ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଡିସାଇଡ଼ କରିଦେଲେ, ମାନେ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ। ହେଲେ ବରଂ ଉପନିବେଶବାସୀ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାର ଖର୍ଚ୍ଚବାର ନିଜେ ବହନ କରିବେ। ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ, କ'ଣ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ? ବହନ କରିବେ। ଦେଖ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶମାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ 1,50,000 ପାଉଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଶୁଳ୍କ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ କେତେ? 1,50,000 ପାଉଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଶୁଳ୍କ ଆକାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ସ୍ଥିର କଲେ। କେଉଁମାନେ? ତୃତୀୟ ଜର୍ଜ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ? ଗ୍ରୀନଭାଇଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଗ୍ରୀନଭାଇଲ। ତେଣୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବେ ଗ୍ରୀନଭାଇଲଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନ ପାସ୍ କରିଥିଲା, ଯାହା ଉପନିବେଶବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଚରମ ସୀମାରେ। ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଇନ ଗୁଡ଼ା ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। କ'ଣ ଆଇନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ସୁଗାର ଆକ୍ଟ। କେଉଁ ଆକ୍ଟ? ସୁଗାର ଆକ୍ଟ। କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1764। ମନେ ରଖିଗଲା ଯେ କ'ଣ? ଚିନି ଆଇନ। କେଉଁ ଆଇନ? ଚିନି ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? 1764। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ
उत्तर अमेरिका को आमदानी होतिबा चीनी उपरे शुल्क धार्य है कौटू पश्चिम द्वीप भारतीय द्वीपपुंजर कौन जाऊला चीनी उत्तर अमेरिका को आमदानी होतिबा चीनी उपरे कौन करागला शुल्क धार्य करागला माने कर धार्य करागला है से कौन कहगला सुगर एक्ट 1764 को एक्ट पे 1764 तापर आसला कौन करेन्सी एक्ट मुद्रा आईन को आईन मुद्रा आईन देख 1764 प्रणीत यही आईन स्पष्ट करथिला जे अमेरिका माने कागज नोट निजे छपाई पारिबे नाही मन रखिए पिले को माने अमेरिका माने बुझे अमेरिका माने जो अमेरिका माने कौन कर पारे कागज नोट निजे छपाई पारिबे नाही है कौन से माने इंग्रजर प्रचलित कागज मुद्रा कौन करेंगे व्यवहार करेंगे कार कागज मुद्रा व्यवहार करेंगे इंग्रजर कागज मुद्रा को व्यवहार करेंगे जहाँ कौन कहुए पे करेन्सी एक्ट को एक्ट करेन्सी एक्ट बा मुद्रा आईन केबे 1764 देखो अमेरिका माने तांको जगह तांके बस अमेरिका लोक मैंने से छापे व्यवहार करेंगे तुम पैसा व्यवहार कर तुम टंका व्यवहार कर कौन कर असंतोष हे ना ना आज ना काली राग हे ना ना हे ना ना रे ए प्रकार बोले आसला स्टाम्प एक्ट को एक्ट स्टाम्प एक्ट केबे 1765 स्टाम्प आईन को आईन स्टाम्प आईन देख 1765 मसीह ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा प्रचलित होता स्टाम्प आईन थिला एक अत्यंत अप्रतिकर आईन जो स्टाम्प आईन थिला कौन क्या द्वारा प्रचलित होता बोली ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा प्रचलित होता जहाँ कौन एक अत्यंत अप्रतिकर आईन थिला कौन यही आईन अनुसार आईन और विचारालय संक्रांत सबू कागज नथिपत्र उपरे सरकारी स्टाम्प व टिकट लागिबार व्यवस्था रहिला माने जेकोसी माने स्थान रे कौन कौन होगा बोली कागज सरकारी कागजपत्र हो आउ कौन विचारालय संक्रांति हो कि जेकोसी आईन अनुसार कौन माने से आईन अनुसार कौन सबू जगह कौन लगिगला बोली टिकट लागिबार व्यवस्था रहीगला बुझला ना कौन लगे व्यवस्था रहा टिकट ऑफिस मानकर बुझे ना कौन ऑफिस मानकर कौन करागला जे टिकट लगे व्यवस्था रहा यही टिकट बाबद प्रस्तावित 60,000 पाउंड आदाय हो उपनिवेशवासी सुरक्षा व्यय होबार योजना रहा मन रखिया पे कौन है जे ए जो कौन टिकट कौन कला माने जो प्रस्तावित कौन ए टिकट बाबद प्रस्तावित 60,000 पाउंड आदाय हो उपनिवेशवासी सुरक्षा व्यय होबार योजना रहा माने जो उपनिवेशवासी थे से सुरक्षा कौन करागला व्यय करने माने व्यवस्था रहा जो माने उपनिवेश थे बुझला ना से द्वारा माने से माने कलेक्शन कले आ कौन कले एठी कौन करे व्यय करेंगे किंतु पार्लियामेंट ठार किसी व्यय हम ना इंग्लैंड ठार किसी व्यय हम ना को एक्ट अनुसार स्टाम्प एक्ट बुझला ना देख केमती मुंड सुगर एक्ट है कौन आसला करेन्सी एक्ट है ना ना स्टाम्प एक्ट है अच्छी ना ना ये जो एक्ट माध्यम कौन कला से शासित कला शासन कला किए ब्रिटिश पार्लियामेंट यही आईन प्रवर्तन हेबा मात्रे उपनिवेश गुड़िक प्रतिनिधित्व है विद्रोह स्वर विभिन्न स्थान स्टाम्प पड़ी सहित अमेरिका माने तीव्र प्रतिवाद स्वर उठाई बुझला ना से माने क्रोध होते असंतोष होते असंतोष हो का विरुद्ध जे स्वर उठेबा चेष्टा करते क्या विरुद्ध ब्रिटिश मानक विरुद्ध प्रतिनिधित्व बिना कर धार्य अन्याय व अविचार ये गोटे कथा कहुई कौन प्रतिनिधित्व बिना कर धार्य अन्याय व अविचार कौन टैक्सेशन विथआउट रिप्रेजेंटेशन इज टेरेन माने कौन कहते प्रतिनिधित्व बिना कर धार्य अन्याय व अविचार बोली कहुई अर्थात कौन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट रे यही आईन पास होइछि सेठारे कौन सी उपनिवेशर प्रतिनिधि नांती मन रखे बोली
कौन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट रे ये आईन पास होती कौन से उपनिवेश प्रतिनिधि नहांती तेणु प्रतिनिधि बिना उपनिवेश उपर इंग्रेज सरकार कर धार्य नीति अन्याय व अविचार किए जदि क्या प्रतिनिधि रखा जाई नथिबो बिना प्रतिनिधि रे कौन कर धार्य आदाय कर सुंदर कि ए प्रकार चली किए ब्रिटिश गवर्नमेंट आ कौन स्टाम्प आईन विरोध में चली आंदोलन नेता माने थिले को माने मन रखियो सामुएल आडम्स पैट्रिक हेनरी क्रिस्टोफर गार्डसडेन इंग्लैंड पार्लियामेंट रे मध्य ए आईन को कठोर समालोचना करिवारु प्रधानमंत्री ग्रीनफील्ड इस्तीफा प्रदान करथिले मन रखे बोली को माने स्टाम्प आईन विरोध में आंदोलन करथिले सामुएल आडम्स पैट्रिक हेनरी क्रिस्टोफर गार्डसडेन एमाने कौन करथिले बोली स्टाम्प आईन विरोध में आंदोलन करथिले किंतु एटा कौन होता जे इंग्लैंड रो जो पार्लियामेंट थिला कौन थिला इंग्लैंड रो जो पार्लियामेंट थिला से पार्लियामेंट रे कौन होता बोली कठोर भाव में आईन कौन करागला समालोचना करिबारु प्रधानमंत्री किए थिले ग्रीनफील्ड कौन होते से तांको पदवी कौन करथिले इस्तीफा प्रदान करथिले एहा परे प्रधानमंत्री किए थिले रकिंगहाम कौन रकिंगहाम 1766 रे उपनिवेशवासी दाबी आगे मुंड नुआई स्टाम्प आईन प्रत्याहार करनेले देख पहले किए स्टाम्प आईन प्रचलन करथिले ग्रीनफील्ड किंतु बाहर करथिले नेता को प्रत्याहार किए करथिले मन रखियो रकिंगहाम केबे 1766 कौन होता बोली जे उपनिवेशवासी दाबी आगे मुंड नुआई स्टाम्प आईन प्रत्याहार करथिले के रकिंगहाम तापर देख डिक्लेरेटरी आईन एटा किए करथिबे मन रख रकिंगहाम करथिबे ना किए थिले रकिंगहाम थिले ना स्टाम्प आईन को उठे देले तापर कौन रहइबो डिक्लेरेटरी आईन को आईन डिक्लेरेटरी आईन जहाँ कौन कहुए डिक्लेरेटरी एक्ट बोली कहुए देखा किए यहाँ प्रचलन करते रकिंगहाम इंग्लैंड जे प्रधानमंत्री किए थे रकिंगहाम देख स्टाम्प आईन उठाई नेबा परे प्रधानमंत्री रकिंगहाम कौन स्टाम्प आईन उठाई नेबा परे प्रधानमंत्री रकिंगहाम डिक्लेरेटरी आईन माध्यम घोषणा करथिले जे उपनिवेश उपरे कर धार्य करिवार अधिकार इंग्लैंड पार्लियामेंट रही देख ये कौन कहले जो उपनिवेश गुड़ाक अच्छी से उपनिवेश गुड़िक उपरे कर धार्य कर अधिकार कार अच्छी इंग्लैंड पार्लियामेंट अधिकार अच्छी बोली किए कहते रकिंगहाम डिक्लेरेटरी एक्ट रे कहते को एक्ट डिक्लेरेटरी एक्ट स्टाम्प आईन रद्द हेबा परे पुनर्बार आईन माध्यम ए प्रकार घोषणा जन असंतोष को अधिक तीव्र करता लोक मैंने कौन भाविले स्टाम्प आईन बंद करदेला बुझिपारे ना स्टाम्प आईन बंद करदेला आम गोटे भल भावे ना ना कि नाटा चेंज करदेला कौन डिक्लेरेटरी आईन से कहुचे रुटी नथिले केक खाओ बुझला ना सेमती प्रकार आईन ना रुटी नथिले केक खाओ माने एटा जदि नाई सेटार चांस मारो ए प्रकार किए चांस मारुची इंग्लैंड किए इंग्लैंड देख तापर देखा कौन वैदिक जागरण को जागरण पिली वैदिक जागरण माने जो माने कि इंटेलेक्चुअल जो माने कि बुद्धिजीवी मानकर जो फिलोसोफर माने कौन केमती कौन करचंती देखिबा इटाली रो प्रख्यात दार्शनिक तथा जननेता माजिनी थरे कहिथिले इटाली रो प्रख्यात दार्शनिक तथा जननेता माजिनी थरे कहिथिले कौन ग्रेट रेवोल्यूशन आर द वर्क्स रेदर ऑफ प्रिंसिपल्स देन pioneers and are achieved first in the moral and afterwards in the material sphere माने कौन कहते जे महान विप्लव गुड़िकरे बंधुक अपेक्षा आदर्श गुरुत्व बेसी थाए जो महान विप्लव थाए माने ग्रेट रेवोल्यूशन माने कौन महान विप्लव से कौन होची जे बंधुक अपेक्षा
କ'ଣ ଆଦର୍ଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ଥାଏ, ଯାହା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଥାଏ ନୈତିକ ଦୃଢ଼ତା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆଦର୍ଶଟା କ'ଣ ଥାଏ? ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ, ବନ୍ଧୁକର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ମାଜିନି। କିଏ? ମାଜିନି କହିଥିଲେ। ଯେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଯେବେଳେ ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଜର୍ମାନର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ବିଷୟରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ମାଜିନି ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ଜାଣିବ। ମାଜିନି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ? ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଚାଲ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛରେ ଥାଏ ମାନସିକ ଆଦର୍ଶ ଓ ଦୃଢ଼ତା। ଏ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଚିନ୍ତାନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆଦର୍ଶ, ମତବାଦ ଓ ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି? କ'ଣ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ, ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ମତବାଦ ଓ ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆମେରିକୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବହୁ ଲେଖକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ନିଜ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମର ବହ୍ନି ଜଳାଇଥିଲେ। ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ ନିଜ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେରିକାର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍। କେବେ? ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। କେଉଁ ଭାଗରେ? ଶେଷ ଭାଗରେ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେରିକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍। 1704ରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବୋଷ୍ଟନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଟର। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କ'ଣ? ଯେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ବୋଷ୍ଟନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଟର। କେବେ? 1704ରେ ବୋଷ୍ଟନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ବୋଷ୍ଟନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଟରଟା କେଉଁଠୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ବୋଷ୍ଟନରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1719ରେ ଆମେରିକାର ମର୍କ୍ୟୁରୀ, କ'ଣ? ଆମେରିକାନ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଓ 1725ରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗେଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିଲା ନୂତନ ସଚେତନା। ପୁଣି ଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି। ବୋଷ୍ଟନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଟର କେବେ? 1704 ଏବଂ ଆମେରିକାନ ମର୍କ୍ୟୁରୀ କେବେ? 1719। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗେଜେଟ୍ କେବେ ପିଲି? 1725। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇପିଲି? ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ କ'ଣ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିଲା ନୂତନ ସଚେତନତା। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲା? ସଚେତନତା ଆଣିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ କେଉଁମାନେ? ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ପଢ଼ିକି ଜାଣିଲେ ଆଉ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍। କିଏ? ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ଙ୍କ ଆମେରିକାନ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆମେରିକାନ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଦେଇଥିଲା ମୁକ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା। ସରିପିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାହାର? ଯେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍। କ'ଣ? ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲି? ଆମେରିକାନ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଥିଲା କ'ଣ? ମୁକ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା, ମାନେ ଆଶା। ମୁକ୍ତିର ଆଶା ଆଣିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଟମାସ୍ ପେନ୍। କିଏ? ଟମାସ୍ ପେନ୍ ବା ଥମାସ୍ ପେନ୍। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଥିଲା? କମନ୍ ସେନ୍ସ। ଥମାସ୍ ପେନ୍ଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲି? କମନ୍ ସେନ୍ସ। ଏ ଯେଉଁ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ରେକ କରିଥିଲେ ଜାତୀୟତା ଭାବ। ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆଣିଥିଲେ। ଥମାସ୍ ପେନ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? କମନ୍ ସେନ୍ସ। କ'ଣ? କମନ୍ ସେନ୍ସ ଥିଲା। ଆମେରିକାନ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି କାହାର ଥିଲା? ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍। 1725ରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗେଜେଟ୍। କ'ଣ? ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗେଜେଟ୍। ଆଉ 1719ରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଆମେରିକାନ ମର୍କ୍ୟୁରୀ। କ'ଣ? ଆମେରିକାନ ମର୍କ୍ୟୁରୀ।
देन बोस्टन न्यूज लेटर केब होता 1704 मन रखियो। हाँ तापर आसला या छड़ा जेम्स ओटिस के जेम्स ओटिस समुएल आडम्स प्रभृति नेता माने तांको लेखा माध्यम इंग्रेज मान प्रति संग्रामी मनोवृत्ति सृष्टि करथिले। को माने जेम्स ओटिस तापर आसला समुएल आडम्स कौन करथिले तांकर लेखा माध्यम कौन करथिले बोले इंग्रेज मान प्रति संग्रामी मनोवृत्ति सृष्टि करथिले। ये थिला कौन बोले बौद्धिक कारण। को कारण बौद्धिक जागरण कथा कह जाइए कौन पाई अमेरिकार स्वाधीनता पाई। कौन पाई अमेरिकार स्वाधीनता पाई। तापर नेक्स्ट देख कौन सामाजिक और धर्मगत प्रभेद। कौन कहली सामाजिक व धर्मगत प्रभेद कौन अच्छी देखा। अमेरिका उपनिवेशवासी व इंग्रेज लोकों मध्य थिला सामाजिक व धर्मगत प्रभेद माने भेदभाव थिला कौथिरे सामाजिक व धर्मगत भेदभाव थिला। अमेरिका माने प्यूरिटन मतावलम्बी होइथिबारु सेमाने थिले बेस उदार मना। अमेरिका माने कौन थिले प्यूरिटन माने क्या प्यूरिटन बोली कहला प्रोटेस्टांट मन अच्छी ना क्या प्यूरिटन बोली कहला प्रोटेस्टांट कार ये तैयारी थिला पहले प्रोटेस्टांटा एलिजाबेथ कौन एलिजाबेथ इंग्रेज माने पुरातन एंग्लिकान चर्च अंतर्भुक्त थिबारु भारी रक्षणशील थिले। तेणु दुई विपरीत गोष्ठीर उपस्थिति हेतु सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पार्थक्य आसी दुई को परस्पर ठार दूरे नहीं थिला। दुई जन के मध्य पार्थक्य देखागला अलग मनोभाव देखागला कहीं जो मैंने अमेरिका लोक मैंने से कौन थे प्यूरिटन थे आ जो मैंने इंग्रेज माने थे से कौन थे एंग्लिकान चर्च कौन थे एंग्लिकान चर्च अंतर्भुक्त थे। हेल्ले दुई जन के मध्य कौन होता बोली जे दुई जन के मध्य कौन दुई जन के मध्य कौन होता विपरीत गोष्ठी थे। को गोष्ठी थे विपरीत गोष्ठी होइथिबारु दुई के मध्य कौन होता सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में कौन होता पार्थक्य देखा जाइथिला। को क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में। तापर आसला कौन टाउनसेंड नूतन कर धार्य नीति। कौन टाउनसेंड नूतन कर धार्य नीति किए टाउनसेंड किए बोले टाउनसेंड देखिए कौन करछंती टाउनसेंड 1766 रु 68 पर्यंत विलियम पिट थिले। कौन विलियम पिट थिले इंग्रेजर प्रधानमंत्री मन रखे बोली कौन किए विलियम पिट केबे 1766 रु 68 पर्यंत किए थिले विलियम पिट थिले इंग्लैंडर प्रधानमंत्री जहाँ को कौन बोली कहुला लॉर्ड चाथम नाम परिचित जी कि कौन लॉर्ड चाथम नाम परिचित। से गुरुतर असुस्थ थिबा समय तांकर अदूरदर्शी अर्थ सचिव चार्ल्स टाउनसेंड मन रखे बोली तांकर जे अर्थ सचिव थिले कार विलियम पीटिंकर जे कौन थिले अर्थ सचिव थिले किए चार्ल्स टाउनसेंड पदक्षेप विद्रोहर अग्नि अधिक तीव्र करथिला माने विद्रोहर अग्नि को अधिक तीव्र करथिला। विलियम पिट कौन थे प्रधानमंत्री थिले किंतु तांकर देह जिते असुस्थ होइगला असुस्थ है तांकर जे कि अर्थ सचिव थिले तांको नाम थिला कौन चार्ल्स टाउनसेंड किए थिले चार्ल्स टाउनसेंड कौन होते बोले जे एमिति प्रकार गोटे पदक्षेप नेले जे जोटा कौन होता विद्रोहर अग्नि को अधिक तीव्र करथिला। 1767 मसीह इंग्लैंड रो अमेरिका को आमदानी होउथिबा कौन 1767 मसीह इंग्लैंड रो अमेरिका को कौन होता बोले आमदानी होउथिबा कौन कौन आमदानी होउथिला काच सीसा कागज चा और रंग प्रभृति आवश्यक द्रव्य उपरे नूतन शुल्क बसाई लेके टाउनसेंड माने कर पाई नुआ कर माने धार्य कले के टाउनसेंड को क्षेत्र में काच उपरे सीसा उपरे कागज उपरे चा उपरे रंग उपरे कौन करते टाउनसेंड कौन करते 1767 मसीह
କ'ଣ କରିଥିଲେ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ ଟାଉନସେଣ୍ଡ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ଶୁଳ୍କବଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଉପନିବେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବ୍ୟୟ ହେବ। ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଉପନିବେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦିଗରେ କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟୟ ହେବ। ମାନେ ଉପନିବେଶ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଉପନିବେଶ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିରେ ବ୍ୟୟ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କିଏ ଟାଉନସେଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକାରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିଦ୍ରୋହର ଝଙ୍କାର। ବୁଝିପାରୁଛେ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ କାଚ ଉପରେ ସୀସା ଉପରେ କାଗଜ ଉପରେ ଚା ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଲୋକମାନେ ସହିପାରିଲେନି କେଉଁମାନେ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବିଦ୍ରୋହର ଝଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉପନିବେଶବାସୀ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ ନ କିଣି ଆମେରିକୀୟ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବାଇ ଆମେରିକାନ ନୀତିରେ ଆମେରିକା ତିଆରି ଜିନିଷ କିଣିଲେ। ଗୋଟିଏ ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଇଏ କରିଥିଲେ ମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କ'ଣ ବୟ ଆମେରିକାନ ମାନେ କ'ଣ ବୟ ଆମେରିକାନର କଥା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ବୟ ଆମେରିକାନର ଅର୍ଥ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆମେରିକାର କ'ଣ କରିବେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବେ କ୍ରୟ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆମେରିକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବେ କର କ୍ରୟ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ତିଆରି ଜିନିଷ କିଣିଲେ ମାନେ ଆମେରିକାରେ ଯାହା ବି ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ। ଆମେରିକବାସୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗର ତୀବ୍ରତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ଏକତା ଓ ଜାତୀୟତା ଭାବ। ବୁଝିଲା ନା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କାହା ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଶୁ କାରଣ କେଉଁ କାରଣ ବୋଲି ଆଶୁ କାରଣ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆଶୁ କାରଣ ବା ଲର୍ଡ ନର୍ଥଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ କହିଲି ଆଶୁ କାରଣ ବା ଲର୍ଡ ନର୍ଥଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟାଉନସେଣ୍ଡଙ୍କ ପରେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ କିଏ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ 1770ରେ କାଚ ସୀସା କାଗଜ ଓ ରଙ୍ଗ ଉପରୁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚା ଉପରେ 3 ପେନ୍ସ କରି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାୟମ ରହିଲା। ମନେ ରଖେ ପିଲି ସେ କାହା ଉପରେ କର ଉଠାଇ ଦେଲେ କାଚ ଆଉ କ'ଣ ସୀସା କାଗଜ ଓ ରଙ୍ଗ ମାନେ ସେ କର କିଏ ଚଲେଇଥିଲେ ଟାଉନସେଣ୍ଡ ଇଏ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଏ ଉଠେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ କିଏ ପିଲି ଲର୍ଡ ନର୍ଥ କିଏ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ 1770ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଉଠାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଚା ଉପରେ 3 ପେନ୍ସ କରି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କଲେ ମାନେ 3 ପେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ 3 ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ 3 ଟାଇମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଲା ଚାଲୁ ରହିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଲର୍ଡ ନର୍ଥ କିଏ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ। ଆମେରିକାବାସୀ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବୋଷ୍ଟନ ଚା ଦଳ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ତିଆରି କଲେ। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି କାହା ବିରୋଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ବୋଷ୍ଟନ ଚା ଦଳ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଷ୍ଟନ ଟି ପାର୍ଟି କେଉଁମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ କେଉଁମାନେ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଷ୍ଟନ ଟି ପାର୍ଟି କ'ଣ ବୋଷ୍ଟନ ଟି ପାର୍ଟି କ'ଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। 1773 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କିଛି ଜାହାଜ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚା ପେଟି ଧରି ବୋଷ୍ଟନ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କେବେ 1773 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ବୁଝିଲା ନା କେତେ ମସିହା 1773 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କିଛି ଜାହାଜ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚା ପେଟି ଧରି ବୋଷ୍ଟନ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। କେଉଁ କାହାର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ହେଲେ ଦେଖୁଛି କିଏ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ
देखुं ना नाई देखुं ना नाई से कौन करेंगे देख से दिन ब्रिटिश सरकार को उचित शिक्षा देवाई सामुएल आडम्स नेतृत्व में किसी अमेरिकीय लोहित भारतीय पोशाक बंदर ठार अल्प दूर कौन लंगर पकई डाट माउथ जहाजरू 340 टी चा पेटी को समुद्र को फिंगी देते मन रखे पे कौन जे कहार नेतृत्व में सामुएल आडम्स क्या नेतृत्व में सामुएल आडम्स नेतृत्व में कौन होता पे किसी अमेरिकीय कहार पोशाक माध्यम ये करके धारण करके लोहित भारतीय पोशाक बंदर ठार कौन करते अल्प दूर लंगर पकाई माने देखिए बुझे ना देखिए कौन करते डाट माउथ जहाज को जहाज डाट माउथ जहाज रु 340 टी चा पेटी को समुद्र को कौन करते फिंगी देते यही घटना को कौन कहगला बोस्टन चा गंडगोल बुझल ना केबे भी तुम मानक जदि पचार बोस्टन चा गंडगोल कहले कौन कौन पे सामुएल आडम्स नेतृत्व में कौन इंग्रेज सरकार के विरुद्ध में 340 टी कौन चा पेटी को समुद्र में फिंगी देते है लोहित भारतीय कौन पोशाक से कौन करते फिंगी देते कौन 340 टी चा पेटी को तेणु कौन कहगला बोस्टन चा गंडगोल बोली कहगला बा इंग्राजी में कौन कह बोस्टन टी रियट कौन बोली कह बोस्टन टी रियट देख बोस्टन चा जो गंडगोल अच्छे केमी चित्र अच्छी बुझल ना तापर देखा नेक्स्ट यही घटनार क्षुब्ध ब्रिटिश सरकार किसी दमनमूलक पदक्षेप ग्रहण करते 1774 लॉर्ड नॉर्थ प्रणयन कले बोस्टन बंदर आईन मन रखे पे केबे बोस्टन बंदर आईन प्रचलन करा जाइथिला मन रखे पे 1774 किए करते लॉर्ड नॉर्थ बुझला ना लॉर्ड नॉर्थ कौन करते पे कौन करते बोस्टन बंदर आईन अर्थात बोस्टन पोर्ट एक्ट यही एक्ट द्वारा कौन होता बोस्टन बंदर बंद कर दिगला ये जो बोस्टन बंदर जोटा थिला ताको कौन करागला बंद करी दिगला क्या बोस्टन कौन पिले बोस्टन बंदर आईन द्वारा कौन करागला बोस्टन बंदर को कौन करागला बंद करी दिगला किए करते लॉर्ड नॉर्थ किए लॉर्ड नॉर्थ एठाकर विधानसभा बेआईन घोषित होबारु जन कौन होते असंतोष होते एवं सेटा पुणी बढ़िला जनसंख्या कौन होता बढ़ी सेटाकर जो विधानसभा कौन होता बोली बेआईन घोषित होता बेआईन घोषित हो लोक मैंने कौन होते असंतोष होते देख ब्रिटिश सरकार दमनमूलक नीति विरुद्ध में उपनिवेश माने कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दृढ़ प्रतिज्ञ हेले यार प्रथम पदक्षेप स्वरूप प्रतिनिधि माने फिलाडेल्फिया ठारे मिलित होते मन रखिए पे कौटी मिलित होते फिलाडेल्फिया ठारे कौन पुणी आउे रिक्याल करदे माने जितेबाला ब्रिटिश सरकार कौन करते ये दमनमूलक नीति विरुद्ध में उपनिवेश माने कौन करते कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दृढ़ प्रतिज्ञा करते विरुद्ध में कौ मैंने जो मैंने थे कौन उपनिवेश माने कौन करते जो दृढ़ प्रतिज्ञा हेले यार प्रथम पदक्षेप कौट नहीं जाता स्वरूप प्रतिनिधि माने फिलाडेल्फिया ठारे कौन होते मिलित होते कहुला प्रथम महादेशीय कांग्रेस मन रख कौन बोली कहुए प्रथम महादेशीय कांग्रेस बोली कहुए जब क्वेश्चन आसो क्या फास्ट कौन कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बोली कहुए मन रखे पे जितेबाला कौन होते जो उपनिवेश माने कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दृढ़ प्रतिज्ञा करते से दृढ़ प्रतिज्ञा पदक्षेप जिते प्रतिनिधि माने कौन होते फिलाडेल्फिया ठारे मिलित होते कौन कहुए प्रथम महादेशीय कांग्रेस बोली कहुए फास्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कौन बोली कहुए फास्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बोली कहुए आसला यही कांग्रेस रे उपनिवेशर प्रतिनिधि माने कांग्रेस उपनिवेश प्रतिनिधि माने ब्रिटिश मानक सहित व्यावसायिक संपर्क न रखा स्थिर करी विभिन्न उपनिवेश स्वार्थ विरोधी आईन रद्दर दाबी जड़ाइले ये जो कौन फास्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस
एठाकर जो प्रतिनिधि माने थिले एमाने कौन कले पिली जे ब्रिटिश मानक सहित जो व्यावसायिक संपर्क थिला से व्यावसायिक संपर्क रखिया न रखिया पई से माने कौन करथिले स्थिर करी थिले। परिस्थिति गांभीर्य देखि इंग्लैंड रो बहु प्रवीण राजनीतिज्ञ उपनिवेशवासी को संतुष्ट करने को इंग्रेज सरकार को परामर्श देइथिले हैं सरकार ता ग्रहण करी नथिला। ब्रिटिश सरकार आ ग्रहण करिवार नाम नाई कौन करने पाई जा किछि मध्य माने सेठाकर इंग्लैंड रो बहु राजनीतिक माने थिले जो माने उपनिवेश को कौन करथिले संतुष्ट करने को संतुष्ट करने को इंग्रेज सरकार को परामर्श देइथिले। माने ये जो उपनिवेश माने लोक माने अछि नै तांकु संतुष्ट करिया पई बहु परामर्श देइथिले काको उपनिवेश माननको उपनिवेशवासी माननको कोन करिया पई संतुष्ट करिया पई सेटा कर को इंग्लैंड राजनीतिक माने परामर्श देइथिले काको ब्रिटिश सरकार को किंतु ब्रिटिश सरकार सेटा सुनिला नाही ग्रहण कला नाही। यापर संग्राम गति एक निर्दिष्ट धारा नहीं थिला। 1775 एप्रिल 19 तारिख रे संध्यारे कौन लेजिंगटन नामक स्थान रे इंग्रेज बाहिनी और अमेरिकन मध्य संघर्ष घटी 8 जन प्राण हराई थिले जहाँ थिला आगामी रक्ताक्त विप्लवर पूर्वाभास। मन रखे पिली कौन 1775 एप्रिल 19 तारिख कौन कहली 1775 एप्रिल 19 तारिख संध्यारे कोड़ी लेजिंगटन कौन कहली लेजिंगटन नामक स्थान रे इंग्रेज बाहिनी एवं अमेरिका मध्य कौन होता संघर्ष घटी केते जन प्राण हराई 8 जन प्राण हराई एवं आगामी रक्ताक्त विप्लवर पूर्वाभासटा मिलता बोले कह जाइए। कौन देखा परिस्थिति चूड़ांत रूपरेख देवाई 1776 मे 10 तारिख रे कौन फिलाडेल्फिया ठारे द्वितीय थर पर उपनिवेशर प्रतिनिधि माने मिलित होइथिले। मन रखे पिली द्वितीय थर कोठी केबे मिलित होइथिले 1776 मे 10 तारिख रे बुझला नहीं 1776 मे 10 तारिख रे फिलाडेल्फिया ठारे द्वितीय थर पर उपनिवेशर प्रतिनिधि माने मिलित होइथिले जहाँ कौन पिले द्वितीय महादेशीय कांग्रेस। मन रखिए पिले आम पढ़ी से कौन प्रथम महादेशीय कांग्रेस बोली पढ़ी एवं आसला कौन द्वितीय महादेशीय कांग्रेस नाम ख्यात बोली कहुई। सेकेंड टाइम जोटा कोड़ी फिलाडेल्फिया ठारे जिते कौन होते एकत्रित होते एही कांग्रेस रे उपस्थित थिले बेंजामिन फ्रांकलिन टॉमस जेफरसन प्रभृति ख्यातनाम नेतृवृंद। ये जो कौन सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जोड़ा थिला सेठाकर जो जोग देइथिले कौन कांग्रेस रे उपस्थित थिले जो प्रतिनिधि माने जो सदस्य माने जो ख्यातनाम माने से को माने बेंजामिन फ्रांकलिन टॉमस जेफरसन कौन कहले बेंजामिन फ्रांकलिन टॉमस जेफरसन कौन करथिले जे जोग देइथिले उपस्थित थिले। ब्रिटिश सरकार के विरोध में खोलाखोली सशस्त्र संग्राम थिला। ए कांग्रेस रो आह्वान से जॉर्ज वाशिंगटन को दिगला अमेरिकीय सेनाध्यक्षर पदवी। मन रखे पिली जॉर्ज वाशिंगटन को कौन दिगला अमेरिकीय सेनाध्यक्षर पदवी बुझला नहीं अध्यक्ष भाव में क्या करागला जॉर्ज वाशिंगटन को। संग्राम को अधिक फलप्रसू करने 1776 मसीहा जुलाई 4 तारिख में प्रकाश पाई टॉमस जेफरसन का लिखित स्वाधीनता घोषणा पत्र कौन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बुझला नहीं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कौन क्या द्वारा थॉमस जेफरसन को लिखित कौन थिला स्वाधीनता घोषणा पत्र ताको इंग्लिश रे कौन कह डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कौन करथिले पिले जे को ये करथिले घोषणा करथिले स्वाधीनतार घोषणा केबे डिक्लेयर नहीं कौन करथिले इंग्लिश रे ता कौन कह जाए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हेले प्रकाशित तांकर गोटे कौन होता केते मसीह 1776 मसीहा जुलाई 4 तारिख प्रकाश पाई कौन टॉमस जेफरसन को लिखित स्वाधीनता घोषणा पत्र। देखा कौन देछि यही घोषणार मुख्य अंश थिला कौन देख पहले कौन देइथिले ए कथा सत जे कौन
ସତ ଯେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ଅଧିକାର ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଜୀବନ ଧାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ସତ କଥା କହିଲି, ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ଦରକାର? କ'ଣ ଦରକାର? ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ନିହାତି ଦରକାର। କାହାକୁ? ମଣିଷକୁ। ଏହି ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ହାସଲ ପାଇଁ 1776 ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଘୋଷିତ ହେଲା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବ କେବେ? 1776 ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଘୋଷିତ ହେଲା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ସଂଗ୍ରାମର ଗତି କେମିତି ଅଛି ଦେଖ। ସଂଗ୍ରାମର ଗତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ପରେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଗତି ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ପରେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଗତି ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। 1776 ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରୁ 1781 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି 1776 କେତେ? 1776 ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରୁ 1781 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସଂଗ୍ରାମର ସମୟକାଳ। ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେରିକାମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ 1777 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାପତି କ'ଣ ବୁର୍ଗୋୟନ ତାଙ୍କ 6000 ସୈନ୍ୟ ସହ ସାର୍ଟୋଗାଠାରେ, ମନେ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ? ସାର୍ଟୋଗାଠାରେ ଆମେରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ କେବେ? 1777ରେ। ତାଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ପିଲି? ସେନାପତି, ବ୍ରିଟିଶ ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? କେଉଁ ମାସରେ? ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। କିଏ? ବୁର୍ଗୋୟନ। କିଏ? ବୁର୍ଗୋୟନ 6000 ସୈନ୍ୟ ସହ ସାର୍ଟୋଗାଠାରେ, କେଉଁଠି? ସାର୍ଟୋଗାଠାରେ ଆମେରିକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପରେ କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ, ହଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି ବହୁମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 1781 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ ଦିନ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାପତି ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ୟର୍କଟାଉନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି ୱାସିଂଟନ ଦ୍ୱାରା ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ୱାସିଂଟନ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ୱାସିଂଟନ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ହରାଇଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କ'ଣ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ? ୟର୍କଟାଉନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି? କ'ଣ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ୟର୍କଟାଉନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କେବେ? 1781 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ। ହେଲେ 7000 ସୈନ୍ୟ ସହ ସେ ଆମେରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ। ସଂଗ୍ରାମରେ ଉପନିବେଶବାସୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସତ କଥା ପିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି କଥା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଅଛି ତାର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଯଦି କାମ କରିନଥାନ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମେରିକାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଦେଖ ପିଲି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ରିଜଲ୍ଟସ୍। ଯେକୌଣସି ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ବା ସଂଗ୍ରାମର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନେପୋଲିଅନ ଥରେ କହିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ବିପ୍ଳବ ସଂଗ୍ରାମର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନେପୋଲିଅନ ଥରେ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ସଂଗ୍ରାମ ଯେତେ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉନା କାହିଁକି ଏହାର ଫଳାଫଳ ସର୍ବଦା ମହତ। ବୁଝିଲା ନା? କିଏ କହିଥିଲେ? ନେପୋଲିଅନ। କିଏ କହିଥିଲେ? ନେପୋଲିଅନ। ମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ obnoxious dung heaps which bring into life the noblest vegetables। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସଂଗ୍ରାମ ଯେତେ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉନା କାହିଁକି ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ସର୍ବଦା ମହତ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ନେପୋଲିଅନ। କଥାଟି ସତ। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ସେହି ତୁଳନାରେ ଏହାର ପରିଣାମ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆର ପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
तापर आसला चुक्ति कौन चुक्ति कौ चुक्ति है प्यारिस संधि स्वाक्षर कौन प्यारिस संधि स्वाक्षर अमेरिका स्वाधीनता संग्राम आसु फलाफल थिला कौन प्यारिस संधि स्वाक्षर बुझिपारछ ने अमेरिका स्वाधीनता संग्राम आसु फलाफल थिला कौन प्यारिस संधि जाको इंग्रेजी कौन कह ट्रिटी ऑफ प्यारिस ब्रिटिश सैन्य बाहिनी को पराजय पर इंग्लैंड प्रधानमंत्री किए लॉर्ड नॉर्थ निज पदवी कौन देते इस्तीफा देते जितेबाला हारीगला जितेबाला पराजय होगला से कौन करते इस्तीफा देते किए ब्रिटिश प्रधानमंत्री किए लॉर्ड नॉर्थ परवर्ती प्रधानमंत्री हेले किए सेलबर्न मन रखिए पे ब्रिटिश जे परवर्ती प्रधानमंत्री किए थे सेलबर्न होते 1783 मसीहा सेप्टेम्बर 3 तारिख मन रखिए पे 1783 मसीहा सेप्टेम्बर 3 तारिख में अमेरिका और इंग्लैंड मध्य स्वाक्षरित होता प्यारिस संधि मन रखिए पे केबे इंग्लैंड एवं कौन अमेरिका मध्य कौन प्यारिस संधि स्वाक्षरित होता 1783 सेप्टेम्बर 3 तारिख में यही संधि अनुसार उत्तर अमेरिकार 13टी उपनिवेश को एक स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्र रूपे इंग्लैंड कौन कर सरकार स्वीकृति देते बुझला ना 13टी उपनिवेश थिला कौन कौन थिला मन अच्छी ना हाँ उत्तर कैरोलिना थिला दक्षिण कैरोलिना थिला वर्जिनिया थिला जॉर्जिया थिला ना हाम्पशायर थिला ना ये जो 13टी जो कौन थी उपनिवेश थिला से उपनिवेश को कौन कला बेली एक स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्र रूपे इंग्लैंड कौन करथिला सरकार स्वीकृति देइथिला ए नूतन राष्ट्र ना हैला युक्तराष्ट्र अमेरिका बुझिपाल ना बुझला ना जो 13टी उपनिवेश थिला से 13टी उपनिवेश कौन कहगला युक्तराष्ट्र अमेरिका बुझिपारछ ना काहे कि युक्तराष्ट्र अमेरिका कहगला बुझिपाल केबे बुझला ना काहे कि युक्तराष्ट्र अमेरिका कह जाइथिला बुझिपाल तबे 13टी उपनिवेशर ये कौन गठित होता युक्तराष्ट्र अमेरिका संधिर अन्यान्य प्रस्ताव गुड़िक निम्न दिगला देख कौन अहिओ नदी है नूतन राष्ट्र सीमारेखा गोटे नदी थिला से नदी नाम कौन अहिओ है से कौन होता नूतन राष्ट्र सीमारेखा आउ कौन नाभास्कोटिया कानाडा और न्यू फाउंडलैंड संग्राम अंशग्रहण कर इंग्लैंड अधीन रहिले बुझला ना कौन कहले नाभास्कोटिया कानाडा न्यू फाउंडलैंड संग्राम अंशग्रहण कर इंग्लैंड अधीन रही माने नाभास्कोटिया आउ कानाडा आउ न्यू फाउंडलैंड एमाने कौन होते संग्राम अंशग्रहण कर क्या अधीन रहीगला इंग्लैंड अधीन रहीगला फ्रांस इंग्लैंड ठारू पाइला सेनेगाल कौन टोबागो सेंट लुसिया भारत चंदन नगर सहित अन्य वाणिज्य गठी किए फ्रांस पराजय होता मन अच्छी ना बुझे 7 वर्ष युद्ध किए पराजय होता फ्रांस हेले कौन कौन पेली फ्रांस कौन कौन पाइला सेनेगाल टोबागो सेंट लुसिया और भारतर चंदन नगर सहित अन्य वाणिज्य गठी तब आसला मिनर्को और फ्लोरिडा स्पेन हस्तगत है बोले स्पेन हस्तगत है कौन कौन मिनर्का आ कौन फ्लोरिडा कौन होता स्पेन कौन होता हस्तगत होता नेक्स्ट कौन देखिए देखा संविधान प्रणयन कौ प्रणयन बोले संविधान प्रणयन देख स्वाधीनता हासिल पर युक्तराष्ट्र अमेरिकार निर्मातागण और अन्यान्य प्रतिनिधि माने 1787 मसीह फिलाडेल्फिया नामक स्थान रे मिलित होई एक लिखित संविधान प्रस्तुत करते कौन कहली कौटी मिलित होते फिलाडेल्फिया ठारे कौटी फिलाडेल्फिया ठारे कौन होते 1787 मसीह कौन होते बोली मिलित होई एक लिखित संविधान प्रस्तुत करते यही संविधान अनुଯାयी युक्तराष्ट्र अमेरिका पृथ्वीर प्रथम साधारणतंत्र मान्यता हासिल करथिला मन रखिए पे
बुझला नहीं। यह संविधान अनुजाई जुक्तराष्ट्र अमेरिका पृथ्वीर प्रथम साधारणतंत्र मान्यता हासिल करिथिला। 1789 मसीह उक्त संविधान कार्यकारी हेबारु जॉर्ज वाशिंगटन जुक्तराष्ट्र अमेरिकार प्रथम राष्ट्रपति पद अलंकृत होइथिले के जॉर्ज वाशिंगटन। मन रखियो जेतेबेले से जो माने कौन करागला प्रथम साधारणतंत्र मान्यता जो हासिल कला कौ संविधान अनुसार लिखित संविधान प्रस्तुत कला परी ताको आथरे कार्यकारी हैला। कार्यकारी हेबारु कौन आइगला पेले जॉर्ज वाशिंगटन जुक्तराष्ट्र अमेरिकार प्रथम राष्ट्रपति पद अलंकृत होइथिले। तापर देखिबा कौन आयरलैंड और फ्रांस रे यार प्रभाव कार प्रभाव आयरलैंड और फ्रांस रे यार प्रभाव देखिबा। अमेरिकार संग्रामी मानक विजय आयरलैंड और फ्रांस देशर अधिवासी मानक मुक्ति संग्राम पई देइथिला परोक्ष प्रेरणा। कारण अमेरिका जेतेबेले स्वाधीनता हासिल कला हेले एमाने मध्ये को माने फ्रांस और आयरलैंड एमाने मध्ये कोन कले से मानक प्रेरणा जोगैला। एमाने मध्ये कोन चाहिले आम मध्ये कोन करिवो आम देश को स्वाधीनता करिवो एमाने चिंता कले को माने आयरलैंड और फ्रांस देश से माने मध्ये निज निज देशर स्वेच्छाचारी शासनर विलोप पाई बद्धपरिकर हेले। एही परिप्रेक्षी रे आयरलैंड 1782 मसीह इंग्लैंड कबलरू मुक्त होई हासिल करथिले निजर संवैधानिक स्वाधीनता। देखिलो ना आयरलैंड को मध्ये शासन करथिला के ब्रिटिश। 1782 रे कोन हितला पली कोन काठारो रक्षा पाइला इंग्लैंड ठार रक्षा पाई संवैधानिक स्वाधीनता पाइथिला कि आयरलैंड। फ्रांस रे राजनैतिक परिस्थिति रे मध्य आसीथिला नाटकीय परिवर्तन। एही संग्राम रे जोग देइथिबा फरासी स्वेच्छासेवी सभी माने देश को फेरी गणतांत्रिक चिंताधारा राजतंत्र विलोप और मानविक अधिकार पाई लोकों के मध्य विद्रोह बीज बुणीथिले। पुणी फ्रांस एही युद्ध रे अमेरिका पक्ष नहीं प्रभुत्व अर्थ व्यय करुथिबारु फरासी राजकोष शून्य होई पड़िथिला। ए पृष्ठभूमि रे आर्थिक दुर्गति नूतन आदर्श प्रचार 1799 मसीह रे फरासी विप्लव पाई मार्ग प्रस्तुत करिथिला। तापर आसला पले मन रखियो कोन जे ऑस्ट्रेलिया रे उपनिवेश स्थापन कोन ऑस्ट्रेलिया रे उपनिवेश स्थापन माने फ्रांस मध्य गोटे प्रेरणा जोगैला कौन करने निज देश को स्वाधीन करने। देखल ना एमती प्रकार अच्छी जे गोटे जो समाधान नहीं गला ताको धरिक आउ जड़े भल कर चेष्टा करना रे से कौन दरकार पेशेंस दरकार आउ काम दरकार स्मार्ट काम आदर्श बुझलनी आदर्शगत कार्य दरकार। अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम रे इंग्रेज मानक पराजय ऑस्ट्रेलिया रे उपनिवेश स्थापन पाई सहायक होइथिला। दीर्घ दिन धरी अमेरिकार वर्जिनिया उपनिवेशटी थिला इंग्लैंड अपराधीक निर्वासन स्थल किंतु एठार इंग्रेज कर्तृत्व लोप पाइबा परि निर्वासित अपराधीक पाई नूतन अंचल आवश्यकता पड़िला। 1787 मसीह कैप्टेन फिलिपिंक अध्यक्षतार ऑस्ट्रेलिया कौन बटानिबे ठारे प्रथम इंग्रेज उपनिवेश स्थापित होई इंग्रेज अपराधी को पठागला। मन रखे पे केबे से ऑस्ट्रेलिया प्रथम उपनिवेश स्थापन करथिले केबे 1787। यापर ऑस्ट्रेलिया गढ़ी उठिला ब्रिटिश साम्राज्य जोटी इच्छा से साम्राज्य करके ब्रिटिश। तापर देखिए कौन उपनिवेशवाद पतनर आरंभ कौन आरंभ उपनिवेशवाद पतनर आरंभ। अमेरिका स्वाधीनता अमेरिका संग्राम पर उपनिवेशवाद उपरे कुठाराघात हो यार पतनर मार्ग प्रस्तुत होता। ह्रास पाई उपनिवेश प्रति मातृदेश गुड़िकर शोषण अत्याचारी मनोवृत्ति। अन्य पक्षरे संग्राम विजय वार्ता उपनिवेशवासी मन में आनी नूतन आशा और आकांक्षा। से निज निजर स्वाधीनता हासिल प्रस्तुति आरंभ करथिले। देख तापर आसला जुक्तराष्ट्र अमेरिकार उत्थान। विजय हासिल करने पर अमेरिकावासी माने धीरे धीरे व्यवसाय वाणिज्य और विश्व राजनीतिक क्षेत्र में निजर प्राधान्य विस्तार करने को आरंभ कले। निजर समृद्ध और बलशाली करी
ନିଜକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବଳଶାଳୀ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେରିକା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ମାନବିକ ଅଧିକାରର ବିଜୟ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କ ବିଜୟ ଥିଲା ମାନବିକ ଅଧିକାରର ବିଜୟ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପରଠାରୁ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦୀ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅବସାନ ଘଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆଦି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମାନବ ସମାଜ। ଏହିସବୁ ଫଳାଫଳର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଚାର କଲେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ, ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତାର କ'ଣ ପିଲେ କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ। ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।